তোমরা জাস্ট শোনো একবার এই কাকিমারা কি বলছে। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर 1500 रुपए नहीं भी देगी ना तो भी वोट देंगे। क्यों? हम लेडीज है, लेडीज को सपोर्ट करें। मेरा पति नहीं सोचता है कि मेरा हाथ खर्चा चाहिए, पर ममता दीदी सोची है। ये बहुत बड़ा बात है। আরে আপনার স্বামী আপনাকে টাকা দেবে কোথা থেকে? সেও তো ওই বেকার ভাতা লাইনে যে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। প্রথম দিদি শেষ, দিদির বাইরে আর কোনো কথাই হবে না। मोदी जी कुछ नहीं देंगे। मोदी जी एक बेईमान है और धोखा देता है। Hey, y'all, come look at this. হ্যাঁ, এটা তো ঠিক বলেছেন, মোদিজি কিছু দেবেনি, কিন্তু আপনাদেরও বাড়িতে মেয়ে আছে আর তার রেপ হলেই আপনার হাতে 10 লাখ টাকা চলে আসবে। दीदी हमारा चाहिए, दीदी हमको बांग्ला में चाहिए। ना दीदी क्या चाहिए? दीदी हमारे भगवान, जय बांग्ला। মানে শুনছেন একবার, যে একটা মেয়ের রেপ হলে সে রেপিস্টকে বাঁচাচ্ছে, সে কিছু মহিলার কাছে ভগবান। মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষদের বলবো না, কিছু মহিলাদের মানে ব্রেনটা কি নেই না হাঁটুতে নেমে গেছে, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।